作品、今日見ていただいた作品ですね。この作品を言葉によって批評しようとする人間の感じる無力感について何か慰めの言葉があればはい。Je crois qu'il faut aller au fond des gouffres qui composent l'être humain. Commencer à avoir une vie qui a quelque intérêt. La stupidité de la révélation, de la vénération, plutôt, excusez-moi, la stupidité qui est attachée à la vénération du bonheur est un crime contre l'humanité. Parce que c'est un mensonge. Donc on essaye plutôt de dire la vérité sur l'être humain. D'ailleurs, Maeterlinck parlait d'une mer de ténèbres. Où sont les forces de l'inconscient? Les forces secrètes, cachées, qui sont la vérité de l'homme, je crois profondément. Et c'est pas parce que je suis vieux, parce que je pense ça depuis ma jeunesse. On laisse le bonheur à la télévision. 次のご質問です。日本人とのクリエーションにあたって、メーテンリンクの室内を選んだ理由を教えてください。Je ne sais pas toujours ce que je fais. Et je pense qu'il faut beaucoup se laisser abandonner à l'instinct et pas au savoir. En même temps, il m'a semblé que cette pièce est proche du Bunraku d'une certaine façon. Parce qu'il y a la division entre les poupées qui ne parlent pas et l'ensemble des acteurs qui parlent. Il m'a semblé aussi que ce texte est en frôlement de la mort sans cesse. Et il me semble que dans le no, il y a toujours un mélange du monde des morts et du monde des vivants. Et ça, c'est même dans l'Oiseau bleu, qui est, je crois, la seule pièce qui est montée de Maeterlinck au Japon. Dans l'Oiseau bleu, il y a des scènes, plusieurs scènes où se mélangent le monde des morts et le monde des vivants. Et je pense qu'il n'y a que par la contradiction qu'on approche la vérité.
Le monde est complexe, l'être humain est complexe. 人間というものも複雑であるし、この世界も複雑です。 Ils ne sont simples ni l'un ni l'autre. 世界も人間もシンプルではありません。 I think so. と思います。次のご質問なんですけども、舞台にはなぜ砂が敷き詰められているのでしょうか。 Pourquoi? Parce que j'ai horreur du réalisme. リアリズムが大嫌いだからです。 Que mettre une femme accoudée sur une table, 例えば、 un homme près d'une cheminée avec un feu de bois qui brûle, 女性がテーブルに肘をついていたり、 des 暖炉の横で男 jeunes 性が filles 温まっていた qui り、 brodent doucement. 女の子が刺繍をゆっくりとしていたり、 Je laisse ça aussi à la télévision. それをテレビで見てください。 Donc le sable est symbolique de plein de choses. Tous les saints passent par le désert. 砂というものはいろんな象徴の意味がありまして、砂漠という意味もあります。 Et le désert est signe de silence 砂漠には沈黙があります。 et d'immensité. そして無限さというものもあります。 Et il est soumis à des pluies très irrégulières 時々雨というものもあります。 qui rendent la vie très fragile. そうすることによって人間の性というものをとても、壊れやすいものに変えていきます。そういうことです。次のご質問です。この室内という作品を通して、レジさんはどのような希望を見ていらっしゃいますか。C'est la même chose que le bonheur. それ多分その希望というのは、先ほど話した幸福と同じことだと思います。 Il n'y a aucun être humain qui peut prétendre avoir connu le bonheur sans un mélange de malheur. 例えば人間というものは不幸というものを考えずに幸福というものを知ることはできません。 Quelle était la question? Qu'est-ce que vous voyez comme espoir? Et l'espoir, c'est pareil. 希望も一緒で、 L'espoir n'existe que contrebalancé par son contraire, c'est-à-dire le désespoir. 希望というものは反対側にあるもの、絶望があるから存在できるものである。 Et c'est le mélange des contraires qui permet de s'approcher de la vérité. こういった対極にあるものを混じり合わせることで真実に近づくことができます。 Et non pas la séparation, l'opposition des contraires. でもそれは2つを対極させるのではなく共存させるからです。 Voilà ce que je pense. と思っています。次のご質問です。 Il faut être court peut-être. 出演俳優はどのような基準でお選びになったんですか。 Dans un pays étranger, on est forcé de recourir à quelque chose de très ingrat qui s'appelle des auditions. やはり外国で行っていますので、あまり不公平ではあると思うんですけれども、オーディションという形を取りました。 Donc je suis venu pendant 10 jours 10日間ほど前もってきまして、 rencontrer les acteurs de la troupe. でこちらにスパックの宮城さんの役者さんに会いに来ました。 Et nous avons choisi, voilà, en fonction des essais qu'on a pu faire. でそこでオーディションでいろいろと試してみて選びました。 Le critère, c'est d'essayer d'écarter tous les acteurs conventionnels. 今までの演劇の規則に沿った形をとっている俳優さんというものは排除いたしました。 Et de chercher des jeunes gens qui sont prêts à faire des expériences inhabituelles. で今までとは違った体験をできるだろうと思った役者さん、若い役者さんを選びました。 Je ne prends pas les gens qui sont très forts dans leur métier, qui ont un grand exercice de leur métier. 今にあるその演劇というもので、固まってしまっている役者さんというものは取りませんでした。 Mais tous ceux qu'on a choisis sont quand même de très bons acteurs. でも私が選んだ役者さんたちはとてもいい方たちです。いい役者さんです。
また俳優さんについてお願いします。日本の俳優とフランスの俳優の間で何か違いが見受けられましたか？Une différence de langage. C'est différent de travailler dans une langue qu'on ne comprend pas. わからない言語を使って仕事をするのは大変です。 Ça, c'est la difficulté pour moi. それは私にとって大変だったことです。 Mais c'est très intéressant. でもとても興味深かったです。 Parce que justement, on perçoit énormément de choses qui ne tiennent pas au sens des phrases. つまり言葉の意味以外のところでいろんなものを感じることができたから。 On sent la sensibilité, l'intelligence, 感性というものや知性や ou le contraire. あるいはその対極にあるもの Donc, c'est comme ça qu'on peut travailler. を感じ、そうすることによって共に仕事をすることができました。 Mais encore une fois, c'est une révélation de la force de l'instinct. でも私たちが一番大切にしてきたのはやはり本能を使うということです。 Qu'est-ce qui fait qu'on sent une langue qu'on ne connaît pas? 知らない言語を使って聞くことによって何を感じられるかということが大切でした。 D'ailleurs, si le public a des remarques à faire sur la façon dont les acteurs parlent, peut-être qu'ils peuvent trouver qu'ils auraient été dirigés d'une manière bizarre. もしお客様の中で日本語だったんですけれども、役者さんの話し方が特別だなというふうに思った方がいらっしゃれば、そういったことでもひょっとしたら今までの演劇とは違うリードのされ方をしたんだなと役者さんも見れるのではないでしょうか。はい、よそ者はどうして部屋の外にいるのに裸足なのでしょうか。で、そのよそ者とは一体何者なのでしょうか。Pour la question du nu-pied, il n'y a pas que l'étranger, le père a demandé à être nu-pied aussi, on lui a absolument autorisé. 裸足なのはよそ者だけではなく、この中の父親も裸足でやりたいと言いました。 Je suis convaincu qu'il est très important de laisser les acteurs faire ce qu'ils sentent. 私が思っているのは、役者がそのようにやりたいと感じていることを追求すること。 Et de ne pas les paralyser par une volonté imposée de l'extérieur. ですので、外側からどうやってくださいというふうに強制したくはありません。 Alors il y avait une sous-question. 確か2つ目のそれよそ者というのは一体何者なのか。 Eh bien, justement, c'est une réponse à ce que je viens de dire, on ne sait pas. つまり、よそ者は私にも分かりません。 Au début, on m'a demandé s'il fallait engager quelqu'un qui a un accent. 最初は何か訛りがある人を雇った方がいいのではないかというふうにも言われました。 Mais je ne pense pas. Je pense qu'il faut prendre la chose au sens le plus général, c'est-à-dire qu'il est étranger à tout. でも本当にこのよそ者という言葉が言っているように、本当に彼はその何に対してからもどの世界からもよそ者であるというふうに捉えるといいと思います。 Il y a toujours quelque chose d'étrange, quelque chose de non commun, qui est plus intéressant que la masse commune. そのよそ者にはどこかやはり不思議なもの、不思議な場所が、不思議なところがあって、で普通の人とは何か違うところというものを持っています。 Mais personne ne peut dire pourquoi Maeterlinck a inventé un personnage qu'il appelle l'étranger. でも誰もメーテルリンクがなぜこのよそ者という登場人物を作ったのかは分かりません。 En tout cas, moi, je n'en sais rien. 私にはとりあえず分かります。 Mais on s'est servi du fait qu'il était peut-être étranger à tout. でもとりあえずこのよそ者は何に対してもよそ者であると考えながらこの作品を作り Donc まし il た。 est presque d'un autre monde. ですのでひょっとしたら別の世界から来ている人かもしれません。 On dit dans la pièce qu'on les voit comme si on était très haut et de la vue d'un autre monde. その彼のセリフの中にも上の方の別の世界から見ているようだというものもあります。 On
dit qu'on les voit comme on voit en rêve. そしてまた夢の中の家族のようだという表現もありました。 Donc on n'est pas dans la réalité. ですので、ここには現実ではない世界があります。 Donc on est dans un monde étranger. よそ者の世界にいる。 Je crois que Maeterlinck nous introduit dans un monde étrange メーテルリングがこの奇妙な世界に私たちを誘う。 parce qu'il est très envahi par le subconscient, par l'inconscient. つまり彼は意識や無意識の世界というものを意識しながら書きました。 Et non pas par la raison. でも理性を使って書いたわけではありません。次のですね、音や道具を一切使わず、それから、動きと言葉が必ずしも一致しない、説明されている言葉とその時にやっている動きがですね、必ずしも一致していないという演出は初めの段階からすでに思いついていらしたのでしょうか。つまりこういった演出を一番最初からもう思い浮かべていらしたんでしょうかという。 Bien sûr, bien sûr. C'est très important pour moi que quand on dit la mère est accoudée sur la table, elle ne soit pas accoudée sur la table. 私にとっては母親がテーブルに肘をついているという時に母親が肘をついていないことが大切です。 D'abord, ça donne une force de création à ce qui est écrit. そこでここに書かれているものに対してのパワーというものを付け加えることができるんです。 Une grande certitude que j'ai, c'est que le langage doit faire voir des images. 私が信じてやまないのは言葉というものがイメージを作り出せるということです。 Donc c'est beaucoup plus riche pour votre imaginaire si c'est le langage qui crée des images mentales. 言葉を使って皆様がイメージすることができればそれは何よりも強いものだと思います。 Et encore une fois, je laisse le réalisme à la télévision, 再度繰り返しますけれども、レアリズムはテレビに任せています。 qui est mon ennemi numéro un. 私の最大の敵です。 Les téléfilms ont tué tous les grands réalisateurs du cinéma. テレビのシリーズものというものが偉大な映画監督たちを妨げてきました。 Ils sont en train de gronger le théâtre. そうしてそういったものが劇場というものにも影響を及ぼしました。 Pour ça, il faut se lutter. Il faut que nous luttions très fort. だから私たちは戦っていかなければいけません。次のご質問は大変シンプルなですね。何の食べ物がお好きでしょうか。Poisson. お魚が好きです。はい。大体今ご覧いただいたことですでに内容を触れられていることが多くてですね、意外に残り少なくなってまいりました。次の質問、これほぼ最後かもしれませんけれども、レジさんは俳優をなさっていた時がありましたか。最初から演出の仕事をしたいと思われたのでしょうか。Je ne savais pas du tout, je ne connaissais rien du théâtre. J'avais envie d'en faire, mais rien ne me préparait à ça. 演劇というものは好きだったんですけれども、そこで何をやりたいかというものもわからなかったし、演劇というものも知りませんでした。 J'avais une attirance aveugle pour le théâtre, je ne sais pas pourquoi. なのでそのフォーメーションを何か研修を受けたわけでもなく、ただ演劇に惹かれていたのです。 Et à l'époque en France, il n'y avait pas d'école de mise en scène, ça n'existe pas. 当時のフランスではその当時、演出の学校というものはありませんでした。 D'ailleurs, il y en a très peu. En France, il y en a une à Strasbourg. あまり演出の学校というものはなくて、ストラスブルクに一つあるだけです。 Et je pense que c'est bien comme ça, parce qu'il ne faut pas trop apprendre à l'école. でも演出というものはあまり学校で習うものではないと思うので、このままでいいと思います。 Et donc, je suis rentré dans une école d'acteurs.
ですので役者の研修所に入りました。 Je ne sais pas très bien pourquoi un professeur m'a pris comme assistant metteur en scène. でもなぜかわからないんですけれども、先生が演出助手としてまず私を雇いました。 Il m'a demandé à l'école de faire un spectacle avec les élèves. そして学校で生徒を使ってお芝居をしろと言われました。 Quand j'ai commencé à faire mon premier spectacle, そこで私の第一作品が生まれました。 ça ne m'a plus intéressé du tout d'être acteur. でその時にやはり役者というものは興味がないなと思いました。 J'ai fait de la mise en scène pendant maintenant 60 ans. そして演出という仕事を60年間続けてきました。 Merci à vous. Merci beaucoup. 皆さんありがとうございました。